হৈ যাওঁ চাওক এটো বেণ্ড কৰিব নোৱাৰে हाँ ठीक আছে এইটো ये पैर मोड़ के आराम से बैठ सकता है ये मोड़ के बैठ पा रहा है इटू करो ये करो नहीं होता है ना अब ये देखो ये बैंड नहीं हो रहा है बिल्कुल इनको कब हुआ था एक्सीडेंट दुर्गा पूजा मतलब अक्टूबर में एक्सीडेंट हुआ उसका बाद दवाई कितना दिन का खाया एक हफ्ता दवाई खाया खाने के बाद दवाई खाने के बाद दर्द ठीक हो गया ना अभी दर्द होता है इटे बिखाए नहीं নাই ভাজ লগালে বিষায় অলপ ভাজ লগালে বিষায় মানে এখন ভৰিখন ভাজ নাখায় গোটাই খনাই আৰু অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ আজি 3 মাহ হৈ গ'ল ভৰিখন ভাজ নাখায় এটো বেন কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে চাও দুখন বডি মিলি দিয়া এখন বডি মেলা এটো চাক এখন বডি পাতল এখন বডি শকত হৈ আছে এইখিনি জায়গা শকত ঠিক আছে সেইকাৰণে তো ইয়ে কৰিব পাৰা নাই ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিব